कवि ना रणपुर राजा मुंडिया मारले जगन्नाथ। अच्छा मुंडिया मारला भाई कौन होतिला कहले थका मन चाल जीवा जीवा चोका नयन देखिबा किरे जेते पाला वाला सब आमे पाला गाए गांधी मनटाକୁ तो के थका मन कहंदी आ कौन कौन कहंदी कहंदी रे पागेला मन रे बाउला मन रे चंचला मन रे अबोध मन। हाँ रे जलखिया खिया मन এই কথা তো কোন मनटाକୁ के थका करि परिबो নাই মনটা তো সদাবেলে চলচঞ্চল থকা হবনি সে एठी कवि केमदी लिखिले रे थका मन चालो जीवा এটিয়া পদ পড়িয়া পাই লিখি দেলে নাই আউ নাই আউ কেমিতি কোন লিখিলে पद्मनाभ नरेंद्र আজ্ঞা कहले मनटा जेते बेल पर्यंत थका न हेई ন হেইকি सेते बेल पर्यंत चोका नयन देखि परिबो দেখি পারিবনি ना केमिति কেমিতি দেখি পারিবনি ना भला पचारी लुगुपत संधि ভোলা পতারি লুগুপত সন্ধি লুগুপত সন্ধি ভোলা পতারি লুগুপত সন্ধি পারে বন্দি শূন্য পুরুষ শূন্য পারে বন্দি कला शून्य पुरुष शून्य रे अटई শূন্য পুরুষ শূন্য রে অটই शून्य पुरुष শূন্য রে অটই শূন্য পুরুষ শূন্য রে অটই शून्य रे गमिले पाइबु तुही শূন্য রে কমিলে পাইবু তুই जीवनर मूलटा हला शून्य কোন জীবনর মূলটা হলা শূন্য मनटा जेते बेले शून कर दउ শূন্য করে দেবি मनटा जेते बेले शून्य कर दउ सेतिकी बेले चोखा नयन को दर्शन करिबु বুঝি পারনি আপনার পালা মনটা কোন শূন্য করে দেবি बाया बाबा बाया गीतार कहिले আজ্ঞা कहले कामना वासना को करिबु रे दूर কামনা বাসনা তু করিবু রে দূর तेबे जाई देखिबु तू कालिया ठाकुर পুরা তেবে যাই দেখিবু তো কালিয়া ঠাকুর कामना वासना को जेते बेले दूर कर दो যেতবেলে দূরেই দেবা जे पर्यंत कामना दूर न करिछि ন করিছি से पर्यंत तू जगा केबे दर्शन करिनु পারিবনি काई কোন পাই गौतम बुद्ध कइले संसार हेला दुखमय সংসার দুঃখ दुखर निश्चित कारण रहिछि ন ଅଛି না कारण নহले दुख आसीबो দুঃখ কোটু আসিব आ दुखर कारण होछि कामना কামনা जेते बेले जाके कामना रखिछ दुख दूल दूल किनी माडी के आसीबो দূর দূর করে আসিব হে কেমিতি কোন आउ कामनार जेते बेले विनाश हबो সেতেবেলে दुखर विनाश हेइजिबो বিনাশ পাইবার আশা নথিব पिला माने आछंती পালা শুনিবা পাই पाला सुनछन আজ্ঞা किए बाइक ऊपर बइछि तो किए ठिया पाला सुन হ্যাঁ কি চা খাই পালা শুনছুন सेमानक हृदय गोटे कामना अछि হ্যাঁ আজ হোতান না আসিছন্তি আঠগড়ରୁ কোন কইবে শুনিবা ए गाइबाडी हुतान ना कोन यकर हबो जगा भाई तेणु जीवन भितर कवि कहले प्रत्याग्रामोद भिर्नाजनर बीतनया नील पाठोज माला ए जगन्नाथ होची कला জগন্নাথ কলা পরা आ जगन्नाथ तो कला काहे की कला कोन मो जगन्नाथ कला समस्ते कहंती हाँ समस्त तो कहते कालिया ठाकुर काहे की कला कहि परिबु जगन्नाथ तमे गाड़ी रे रहिले हम कला कथा कहबो पळैले कहबो
এই ଆଜ୍ଞା କବି କହିଲେ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବୁଦ ବୁଦ ପ୍ରତ୍ୟାଗ୍ରାମ୍ବୁଦ। ହଁ ହଁ ବୁଝିହେଲା ଏ କଥାଟା। ବୋଲନ୍ତେ ଝଳର ରଙ୍ଗଟା କଣ? ଜଳର ରଙ୍ଗଟା ହଉଛି ଧଳା, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପରିଷ୍କାର, ନିର୍ମଳ। ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଣ ଆଇନ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଣଟେ ଦେ ପିଟିବି ଆ ବୋପା ନା ଚାଲିଲେ ଆସିବ। ଜଳ ରଙ୍ଗ କଣ? ମୁଁ ତ ଯାହା କହିଲି ଧଳା। ଚପ ପୁଣି ଚବୁ ଜଳର ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ଜଳର ରଙ୍ଗ କଳା ହେଇଥିବ। ଏ ରଣପୁରିଆ ରାଜା କହିଲେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ମେଘର ରଙ୍ଗକୁ ଚୋରି କରିଦେଇକି ତା ଦେହରେ ବୋଳିଛି ବୋଲି କଳା ହେଇଯାଇଛି। ମେଘର ରଙ୍ଗକୁ ଚୋରି କରିଛି। ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚୋର? କଲାସି କର ଶୁଣି କର ହଁ ହଁ ଇଏ ମୁଞ୍ଚି କାଳେ ଜଳ ଧର ଭଲାରେ ପିଟିକାରେ ଦଳ ଧର ଆରେ ପିଟିକାରେ ଦଳ ଧର ଜଣେ করে যা ସେ ପଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। কলা শুনাই সভিঙ্গি কহি কহি মুকে সমান নই বলারে মুকে সমান নই মুকে সমান নই এ ঘন গেছি বলিবার কবি কদস ঘন গেলে রবিবার কবি কদতা বলা সুহুদ তাক ভলে চোদ কাক গণ কলা ভলে চোদ কাক গণ কলা দলিত হইলে প্রেমা ଏ ହଉଛି ପବିତ୍ର ରଣପୁର ମାଟି। ପାଦ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ବାଦପାଲା ଗାଇଥିଲି 5 ରାତି। 5 ଦିନ ଗାଇଦେଲେ କଣ? ତାପରେ ମତେ କୁହାଇଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଲାକୁ। ଆଚ୍ଛା ପାଲାକୁ ଆସିପାରିଲିନି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଜରାଜପୁରରେ ବାଦପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଜଗା ହେଇଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ଭାଇନା ତମେ ଠକିଦେଲ। ମୁଁ କହିଲି ନା। ହଁ ନନା ଠକିଦେଲେ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଠକିନି, ନାଇଁ ନା ଯାହା ହଉ ଏ ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ବା ମୁଁ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜି। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ 18 ଦିନ ମୋ ମୁହଁରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଥାଏ। କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ମରିଯାଇଛି। ମରି ଯାଇଛି ନୃସିଂହ ହୋତା। କିନ୍ତୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲି। ହଁ ଖାଲି ଜବାବ ନୁହଁ, ନାଇଁ ତ ନୃସିଂହ ହୋତା ଜବାବ କେବେ ଭୁଲ ହବନି। ନା ନା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମତେ ପଇସା ଦେଇକି ପାଲା କରିବ। ହଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିହିପରେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ମାଗେଣା ପାଲା ଗାଇବି। ଦିଅ ତାଳି ତାଳି ମାର ତାଳି ମାର। ହୋତା କାଲି ମାଗଣା ପାଲା ଗାଇବେ। ହୋତାଙ୍କୁ ପାଲା ଜୁଟୁ ନେଇ ମାଗଣା ପାଲା ଆମେ ଗାଇବୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ମାଗେଣା ପାଲା ଗାଇବି। ଜବାବ ନୃସିଂହ ହୋତାର ଭୁଲ ହବନି। ଆପଣ ମାଗଣା ପାଲା ଗାଇବେ। ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁ? କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ପାଳିଆ ମାନଙ୍କ ରେଟ୍ ରାତିକେ ଟଙ୍କା 800-700 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନବ। ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଏଠିକି ଆସ। କବି କହିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ହଉଛ କଳା। କଳା କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ କଳା ହେଲେ? ନା ରବି ତ ନୟା ରବି ବୋଲନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ ହେଲା ଯମୁନା। ଯମୁନା